ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азизи ман, касоне ки бекорен, айни замон дар хона мешинен, телевизор тамошо мекунед, сериал тамошо мекунед, чӣ хеле ки ман пеш будам, вақтона беҳуда мегзаронед, ҳаматона ба ширкати Атоми Корейская косметика даъват мекунам. Ба зудӣ филиали ин ширкат дар Тоҷикистон кушода мешавад ва ҳозир шумо метавонед регистратсия кунед, кора омӯзед. Ана заное ки дар Россия аллакай метавонед харид кунед, кабинетотона актив кунед. Дар 6 моҳ як бор мехарид духтарако ва ширкати хориҷай беҳад ойликош нағзай, одама маҷбур бисёр кор намефаҳмона, бисёр чир дар сартон бор намекуна ки бихарен. Ҳамагӣ дар 6 моҳ як бор харид мекунен ва кабинетон фаъол мешавад. Фақат ду одам регистратсия кардан дар кор. Вақте ки ду одама регистратсия карден, дӯстони азиз, тамом, гӯё ки шумо уже миссиятона пурра ба анҷом расондагӣ. Баъдан ширкат барои шумо кор мекуна. Одам ҳар каси биёра фоидаша мебина. Ширкат ойликои нағз метиҳад. Духтаро то 100,000 гирифтаистиян. Айни замон ҳама сахт кор кардастиян ки Тоҷикистонда тезтар филиалҳои шава ва бевосита ай ҳамиҷа ойликора гирам. Ана духтаракое ки кор намекунем, марҳамат дурое, як бор омӯзед дар бораи ҳамин ширкат ва маҳсулотош беҳад ба сифаташ ҷавобгӯянд. Духтарако рақамҳо дар рӯи экран бинависед, мо шуморо мефаҳмонем. Дӯстони азиз, ина худо хоҳад ба наздикӣ дар офиси Атоми дар Корея дар анами харита давлати Тоҷикистонам меброяд, яъне ки филиал кушода мешавад ва номи мо ҳам дар ҳамин харита пайдо мешавад. Дӯстони азизи ман, охирон рӯзои мо дар кабинето мо дигар ҷо кӯчидастем. Чанка корхона калон мешавад, ба фикрам ҳамқабо тағйиротҳо бисёр мешавад. Хулоса дӯстони азиз, ин пакета аҳамият надиҳед. Нигоҳ кунед, ман ёбидум ин қадар наврасо футбол заниматсия кардастиян. Ояндаи Тоҷикистон. Телефоном нахалтаем ҷаб қадалха каф мешавам. Мегӯ телефони 100,000 зур мегуман машқ кардастиян. беҳтарин ҳаворам беҳтарин айрӯз. дӯстони азизи, я баъди кор ман омадам пай карда иҷа. Анам хеле иди ки выходной да иди ами масеҳиё буд. Пас хале куличи тайёр кардиян. Ана 20 чанд сомонӣ одамо харида истабудан да иҷа. Хай дар Тоҷикистон рӯзҳо бисёра ҷашн мегиранд идада. Ана ман гирифтам сосиска фсесе инами намуд 6 кӯда. Ана баъд бо ягон чизи бамазача гуфтам барои бегаҳа бигирем. Хулоса бисёр чизои хушрӯ дорад, чизои бамаза беҳад қиматанда ва ин чизое ки нормал не. Иҷада суманак нархаш 25 сум, 300 чанд грамм айда. Свежине ки тайёр мекунанд ҳамин пайкар, ҳама чизош бамаза. Дӯстони азиз, хай нархош камака қиматтаракай, не ки бамаза. Хворостак, чанамуд печени, озиқи ширин, озиқи наведорам бо любой намуд озиқ, чак. Хулоса иқа тамошо кардам ва ҳама чизе ки ба нарх объёмаш бояд бисёр боша ки ҳама да бираса. Ана чи чак выбор кардам, гуфтам хай бе чак бигирам. Айнамҷа гирифтам нем хеле чак 24 сомону 50 дирам. Ана свежи, панҷум числада тайёр шуда будай. Дига майда бо тамошо кардам, ба мебинам ки бо дадруни хеле шкафи шишагӣ чакчако числои тайёр кардагишон наздиктар, нӯҳум число тайёр шудагӣ будиянд. Ай пичино гирифтанӣ будам, бо не гуфтам намегирам чота. Ё арзон тофтастиям бемазан чи. Не ки чӣ хеле гуфтам ҷа чизош ҳамаш бамаза. Баъд ман гирифтам нем чакчака овардам. Ана михе хушрӯ бо лаззат чак. Некани чиш донаки бе. Мавизор омадан гуҷакои ман аберон. Ассалому алайкум. И чак асари шумо соз шуд? Хуб карда. Дард накардаста? Ҷанг нашуд? Одамкушӣ нашуд ирӯз? Хунрезӣ нашуд? Ҳама суд зад? Не, фач нест, албиха. Бачаҳои мо бодиар чи намехӯранд фач. Ассалому алайкум. Ана ҳама ичия. Ҷанг нашуд ирӯз? Одамкушӣ нашуд? Хунрезӣ нашуд? Не, шавши. Чӣ шид во? Мега. Капидам. Анам хе капидам мега. Капгида.
وای تو خر بچه بخنگه اوچه روی خوشی نگه داد وا کتوه ده ابراهیم ابراهیم اینه ها آخو باید بچه باید ده بویرم شنه کتا کدو که همچون نظر روشن دیگه همین نقیده ما. دهنش نمیده بگی ابراهیم سوری مایی ها؟ ای سوری میگه روشن آم برد؟ چای کافه نه او اسکولا بچی خدار خون گرفتی خدمه با چی زدی؟ با چی زدی؟ با کفگیر چی بزدی؟ اوا فولک ما بگو بینیم خون بینیم بلوک دوستای عزیز این روز هم روز کلینشویی های نگاه کنه سر پرومرز رفت رمیس نیافت اینه خیلی ورده تا دو طرف تا یکو خاف نمیکنه پروسته محصولاتی خدمانه چون و فرو و خوجند بازم خوجند آوی خالی و پیشی خاف نمیکنه با جد که مو ایوانه آوردم و میره انداختم شه یا مایده خفوش پرومد آزی ای چندم چورم کل نمشتم باید تا دیگه زد دورم منوشته تماشا بینای عزیز دادش ای روز اوقات کده ای چه فهمیم سوپ شادل نمیخریم گودک رو بینه دسته گودک گودک همسه قشتیو ایز زرد گودک بد گودک موه هی مرا نگاه که چوارا چه زدی اسفندیارا کن عقل که چه زدی اسفندیارا چه زدی با کفگیر خال گودکی بدای تی خود چیش سوپ چیک نه خانه تو سکن یا تو خجو چیک آورده داده شول می سوزن انا ها با سوپ چیکا ببینه گودکی همسه می سوزن ورده نه سوزن میخوانم یا که شروع برم نه قبروتا ماهی کالاک نی کلا پوچک نفهمیده 10,000 شده 10,000 چی؟ کالاک را خریم با در چی؟ در یوتیوب من 94,000 ورستیم یا 96 جو بود 10,000 چی نداری؟ نشته ولی 100,000 Короче, очень. Когда Инстаграм подписываться к ней, может, что разобрала. Хочу все. Она подписывается к ней, обязательно я очень к ней золотую кнопку. серебряная вау Серебряный ра. Метианю не. Во фильме на метиан. شویره برای کلیخت است باشد Она чи? وای میسوزی میکشی گودا کرم قرض منی گو کدی بیامی شروع وای جوش قدی بسوز داشتن همون علی میخری تراوسا ها ما فکر می‌ریزه tak زشتا sorry. Daytime clip. İbrahim Nandara İsrail mi? نه رضا کده نخورده بانی گو کنی نخوردیم بگو سگ میخرم آه سگ پرنده داریم بگو نخوردیم سگ نون میخرم همه گیریم Peşak nade. این پیش سگ ماشاءالله چون نمیره پیش سر؟ میترسه سر Tamam. ترا بخرا خودت اسفندیار از زدی سگ ترا بگذار حضرت قصتون رو نشون تیر باید سر که سر تا بولو که بام کتاری که نگاه کنه این قصه ایره کیو دادای منو میدونه Dadam. من دادم این میتونه ما خودت یافتی بیا بگوش بلین بلین چیک چیک کودکی بدای میگم اودم برین گازانه اودم گانی را یادنم Ravşana zakut nami. بگو بلین چیک چیه بگو جرات در Orz mene.
نه وای تراگو بلینچیک چیه بوشه خودم وای نمیدونم ravshan bilinçik şey. ماشین کات بلنجی بچه چی بوده بودک؟ مخریشه بازیش میکنی ماسکا میکنیش на лицо Ne partoş? ها Yok ki de onlar şundan Utarni gore. Yok pasport abi de var ben alsam yok ona şunu چه بودک بدی تو روشن افته آدم بر این که After man. خلیکی صفر. راشن راشن خلیکی Não. Tá. Não me toma. Curtira bem. Ai, روی İbrahim beçöre kiliçke Hey. Ay var ana khan. Nog een beetje. نو مره فقط جنگ میکنم که نخونم تفکر میگن نخونم گرفتگه تو نه یگان روز دیل افروز ویدیو بکنم Bakıda sapet ben okuma istiyorum. ها چخلیه دا بیرون ای اما خمه تو هم نه که سهر میخیزه پد پیشچیکو یه مینوت وقت دارم گفزن چی ندارم میخیزه که آیلوی خونه چد کسه چد طبق چد خیلی چیزا میسوزه و طرف کتاشو بپوشه میره دستناش پوری چیر کرده ویدیو میکنم خیلی که ببینید که نخناش دلی ویدیو ای سر پول نیستی برای میازی گفتیم که نخناش ای تکت بک نخنم گرفتگی ای ترشه برای من نخنو طرف که Ne bana mı şato? دوستان عزیز این روزا ولوگ قریب همش در سر دفترخوانی ما گذاشته انا همه کسی هم خیلی بیدایی خونه موفق جاق اگر یکون آدم بیا او تخت کنی را دومره او دروازه ما نمیفهمیم چه ای پایون یکون کس پیرود که تماما ما نمیفهمیم آدم میبیه دروازه را میشکنه تق میزنه خیلی برسیک زنده بود با داد میزن میفهمه حاجی رو من نمیفهمیم که کی میبیه نمیده اوضاع خودمون به حد غلاغلای خلاصه نم خیلی این بود یه شامی ما انا هازی уже دیگرش شده من این ویدیو رو منتج کردگیم انا هاز ما باید بخیزم اوقات کنم چند روزی اخیر پروستا کم از گذشته اوقاتای دیگی فورده است خانه مودا میگم خیلی کرچکای سبسر بامازه پزیم گوشت خیلی ملایمه پختگی باشه در چندم جای خیلی ملایم که خیز بخیزیم و یکریم شدید که مونده تو مخفض میخیزیم و قرارم میکنم خلاصه خیلی دوستان عزیز تو ویدیو آینده